अग्रवश उचल काय म्हटलं भाऊ अग्रवश श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिव सदि नित्यानंद हरित गौरांग गीताए गौरांग गीताए गौरांग यशोदानंदन सचे राधा शिवा सदी
दादा सा गोपाला सती कर रे ठाकुर वैष्णव पद अवनिराजु संपद ठाकुर सुन भाई आए कौन आश्रय लइया भजे तारे कृष्ण नहीं तेजे सब मरे कारण सब मरे कारण वैष्णवेर पदयक समानु वैष्णवेर पद जल जहाँ देते प्रेम बल वैष्णवेर पदक प्रेम भक्ति देते बल आर के हो नाहे बलवंत वैष्णव शरण रेणु के भूषण विनु आर नहीं भूषण अंत तीर्थ जल पवित्र गुणे लेखियाছে पुराणे तीर्थ जल पवित्र गुणे शेषा भाव तेरा प्रवंचन शेषा भाव तेरा प्रवंचन वैष्णवेरा पदादक समानु वैष्णवेरा पदादक समानु जाते हो वांछित पुराण
गाते हैं गीता पुराण वैष्णव संगते मन आनंदितानुक्षण वैष्णव संगते मन सदा हया कृष्ण परसंगा दीननारतम कांदे या धैर्य नहीं बांधे दीननारतम कांदे मोर दशा के नहेल भंगा मोर दशा के नहेल दया वैष्णव ठाकुर दया वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर काम करो कर लो भाई कति दियो बा परमानंद नित्यानंद राय अप्रद परमानंद नित्यानंद परमानंद नित्यानंद दारे दारे लिया दारे दारे लिया हरि नाम मंत्र देला देखे तारे तारे दंत तृणाधारी देखे तारे काहे दंत तृणाधारी हमारे
भज गौरा हरि नेतावले नित्यानंद घूमे गाया नेतावले नित्यानंद घूमे सोनार पर्वतनु ढलाटे लटाय रतिना जमीला बतारे रतिना जमीला गौरांगेर दुटे जार घन संपद गौरांगेर दुटे पद जार घन संपद से जाने ससुर ससार से जाने भक्तिर ससार गौरांगेर मधुर लीला द्वारक में प्रवेशिला गौरांगेर मधुर लीला द्वारक में प्रवेशिला निर्मल बेलकार वेद निर्मल बेलकार गौरांगेर नामल कार प्रेम
तारे मैं जाऊं बलियारी हाँ गौरांग गुण के गोरे निचलिया तारे गौरांग गुण के गोरे निचलिया तारे से गणपति अधिकारी से गणपति अधिकारी हाँ गौरांग संवेदन नित्य शिव परिमाने गौरांग संवेदन नित्य शिव परिमाने सेवान्द्र सुख पास सेवाय ब्रजेन्द्र सुख पास श्री गौर मंडल भूमि वेदागमे चिंतामणि श्री गौर मंडल भूमि वेदागमे चिंतामणि गौर प्रेम रसान से तरंगे जोड़े सोराग माधव तरंग सोराग माधव तरंग गावन के ताके गौरांग बोले डाके गावन के ताके गौरांग बोले डाके नरतम मागे तार संग नरतम मागे तार संग गवन से ताके गौरांग बोले डाके
অধম মাঝে তার সঙ্গ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे गौर प्रेमानंदे
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़सङ्कल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय भक्तिप्रदायिने नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमस्तेस्तु फलग्रामो नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिराम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारी नमस्तेस्तु त्राहि मां कृष्णपूर्वज जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। वेदानुधरते जगन्निवहते भुवनं बिभ्रते दैतान् बलिं छलयते क्षत्रिं क्षयकुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यं मातन्मते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमे परम करुणामय पतित पावन प्रातः स्मरणीय वंदनीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रील भक्तिवैभवपुरी गोस्वामी महाराज का श्री चरण कमले साष्टांग प्रणिपात पूर्वक तांकर हेतु की कृपा भिक्षा करुअछि तथा समस्त शिक्षा गुरु परमहंस परंपरा आचार्य वृंद नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज नित्य लीला पृष्ठ भक्ति विज्ञान नित्यानंद गोस्वामी महाराज एवं परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर प्रभुपाद समस्त चरण रे साष्टांग प्रणिपात सेमानंकर हेतु की कृपारु आम्भे माने भक्ति दिगरे अग्रसर ही परिवा समस्त उपस्थित वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद सज्जन वृंद ऑनलाइन रे जोग देथिवा समस्त भक्तवृंद को मोर यथायोग्य अभिवादन ज्ञापन करुअछि। भगवान श्री पुरुषोत्तमंकर यही मासरे आमे मासव्यापी भगवानकर कथा श्रवण कीर्तन स्मरण मुखे आराधना करी निजर आत्मा को पवित्र करिवा भगवानकर कृपा प्राप्त करिया पई यत्न करिवा से उपलक्षे आमर भगवानकर ये लीला चरित्र कथा को आलोचना करि आसुछे। क्रमशः अन्यान्य अवतार मानकर कथा यत्किंचित आलोचना करि आसी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार
श्री रामकर चरित्र कथा आम श्रवण कर 2-3 दिन है। पूर्वे आम आलोचना करिचे भगवान भक्त मान प्रति केते तांकर अनुग्रह तांकर वात्सल्यता प्रकाश कर अन्य अवतार अपेक्षा भगवान श्री नृसिंहकर एवं श्री रामकर श्रीकृष्णकर बेसी भक्त एवं तांकर चरित्र कथा आराधना मध्य अन्य तुलन बेसी आम देखुचे। भगवान मध्य से प्रकार लीला को प्रकट करी भक्त मान को से प्रकार अनुग्रह कर प्रीति दान कर। अतः भगवान जो लीला करती तांकर उद्देश्य होची भक्त मान सहित निजे लीला आनंद को आस्वादन करी जगतर लोक मान को मध्य सेठी वितरण करवा शिक्षा देवा। जो माने ज्ञानी योगी इत्यादि थांती से माने सबुले भगवान चरित्र को तांकर बुद्धि द्वारा तर्कनिष्ठ ही ता भितरु जुक्ति न्याय बाहर करते। कौटा तांकर न्याय कौटा तांकर अन्याय कौटा जुक्ति युक्त कहीं से परी कले एटा करवा उचित नहीं सेटा करवा उचित सेटा करवा भल सेटा असार ए प्रकार से माने ग्रहण कर से माने समालोचना करते। जोटी अवांग मनस गोचर बोली वेदांतरी कहते उपनिषद कहते जोटी वाक्य एवं मनर अगोचर शब्द जतो वांग वचो निवर्तते मनसा वचसा सह जोठी शब्द मन सहित जोठी तांकर अंत पाई पारु नाहंती निवृत्ति ही जाउछथि। किंतु जदि से तर्क द्वारा से माने जीवे ताहाले किंतु भगवान के लीला आस्वादन करि। गीता रे जेमती कहले बहुनां जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते। बहु जन्मर शेषरे ज्ञान प्राप्त हेथिबा व्यक्ति अनेक जन्म परे मु सर्वस्व सर्व कारण कारण सर्वत्र व्या अच्छी सेठी जानी पारे। स महात्मा सुदुर्लभ बोली कहले से प्रकार महात्मा अत्यंत दुर्लभ। किंतु भक्त माने सरल भावरे भगवान कथा श्रवण करी तांको पाखरे शरणागत हुई कौनसी भगवान प्रति आलोचना समालोचनार पात्र न करी शरणागत हो जाती सरल से माने पाई जाती। अनेक तार उदाहरण मध्य अच्छे जेमती भगवान श्री कृष्णकर अवतार रे द्विज पत्नी माने गोपी मानकर संगरे भगवान को प्रति तांकर जो प्रकार उत्कंठा एवं भगवान को प्राप्त कले जो माने समस्ते थिले सेठी विद्वान थिले गुरुकुल रे रही से माने समस्ते शिक्षा अर्जन करी वेद पाठ करी यज्ञ याज्ञिक होइकी सेठी थिले से माने किंतु भगवान को जानी पारलेनी बा तांकु मागिले से माने प्रसाद रामकृष्ण ना धरिकी मते देलेनी। परे से माने अनुताप कले एवं आश्चर्य होई कहले एमाने गुरुकुल रे पढ़ी नाहांती वेद शास्त्र अध्ययन करि नाहांती ए प्रकार निष्ठांगर कोड आसला एमाने परिवार को आमर स्त्री पति पुत्र परिवार समस्त त्याग करदेले मध्य पळेले कि प्रकार तांकर ए प्रकार आसला ए भाव तांकर आसला शेष रे से माने निजगु
घृणित करी धिक धिक बोली कहते भागवत निजर आमर पांडित्य आमर जन्म आमर कर्म आमर अध्ययन जो सब योग्यता अच्छे आमको सत दिख भगवान को साक्षात आसिक पहुँचले आम पाखे पहुँची पार्लु जापार्लु दे पार्लु एम पहुँचले बोली वंदना कले अथ सरल भाव जदि भगवान कथा को शुणती श्रद्धार सहित श्रद्धा शब्दे विश्वासकय सुदृढ़ निश्चय रिष्टे भक्ति कहले सर्वकर्म कृत है चैतन्य चरितामृत श्रद्धा क्या कहती श्रद्धा सत्य विश्वासकय सुदृढ़ निश्चय सुदृढ़ विश्वास जोटी अच्छी से कौन से आउ तर्क नथिबो जुक्ति नथिबो संदेह नथिबो विचार नथिबो विवेक को ये स्थान देना यद्यपि अन्य शास्त्र रे विवेक को सर्वश्रेष्ठ बोली कह अन्य शास्त्र रे विचार टी को सर्वश्रेष्ठ बोली कह विवेक को किंतु भक्तिर सामृत सिंधु रे श्रील रूप गोस्वामी विवेक को भक्तिर अंग बोली रखिना से कहीदे लिखिचे से जोठी विचार अच्छी जोठी बुद्धिर विचार अच्छी ज्ञान चर्चा रही संपूर्ण से शरणागति हो पारिबनी एवं जो उत्तम भक्ति प्रेम भक्ति जो थे उन्माद दस्ता प्राप्त हुए भक्त मानकर प्रेम रे से माने पाइपर महाप्रभुंकर चैतन्य महाप्रभु से दशा दिग्विजय पंडित मान परास्त करते किंतु शेष पागल हो तो परमहंस अवधूत अवधूत संहिता श्रीमद भागवत भगवान लीला कथा से माने ही ग्रहण करें जो माने संपूर्ण शरणागति संपूर्ण विश्वास कौन सी विचार नहीं सी कहीं कले ए प्रकार कहीं कले तांगे से प्रकार विचार कले किंतु से लीला रस को आस्वादन करें भगवान श्री रामचंद्र अवतार रे से प्रकार विभिन्न प्रकार समालोचना इत्यादि कले जो आम गत काली कथार विश्राम नहीं अयोध्या रे बहुत राजा माने जो माने सामंत राजा माने आसथिले एवं अयोध्या जो माने रहुथिले किछु किछु मूर्ख लोग पंडित ज्ञानी बोलिकी मानी अभिमान करती से माने तांको उपरे आक्षेप कले भगवान अनुग्रह करी राजा राजर्षि भाव रे समस्ते सोई ना नहीं देखिया गले किंतु तांको आक्षेप करी गोटे घरे झगड़ा कर स्वामी स्त्री एवं तांको उदाहरण देखी से बाण को प्रयोग करदे जो बाण द्वारा भगवान तांकर लीला को परिवर्तन करदे परिवर्तन है ये असत्य जिह्वा बाहरले मुखरु से बाण बाहरले बाण गले सीना किसी ट्रीटमेंट चिकित्सा करहब किंतु बाक बाण बाणी रूपक बाण जदि से मुखरु निःसृत हो जाए आउ सी फेरनी ताकू बाहर करें ताकू कौन सी चिकित्सा भी करहब प्राय जेते सब घटना होजी पुराण जुगरे हो इतिहास जुगरे हो वर्तमान मध्य सामाजिक हो बेसी कथा द्वारा ही झगड़ा हो आनंद भी पाती दुख भी पाती मनीष माने भगवान जो देइचंदी तार बाणी शक्ति सुनिवा कहिवा स्मरण करिवा श्रवण कीर्तन स्मरण ये तीन
जो भगवान देइचंदी आम मान मनुष्य मान या द्वारा से माने भगवान को मध्य वश्य कर दी पारि भगवान भगवान तंकर कथारे सी वश्य हो जाती सुदुर्लभा श्रीकृष्णाकर्षणी चा भक्ति महात्म्य श्रील रूप गोस्वामी लिखिं श्रीकृष्णाकर्षणी चा चा से भक्ति कथा भगवान जो कीर्तन भगवान को वश्य कर दिए मंत्राधीन देवता देवता माने मंत्र अधीन हो जाते शब्द ब्रह्म शब्द शक्ति द्वारा से माने मध्य अधीन हो जाते एवं अन्यान्य जो माने देखुते तंत्र मंत्र इत्यादि कर देवता आनंद से प्रकट कर दौरान से प्रयोग भी कर कार्य विभिन्न प्रकार उपाय अच्छी एवं वर्तमान मध्य समाज भितर राजनीति कहतु किंबा कौन सामाजिक नीति कहतु परिवार नीति कहतु जो थे कहतु कथार प्राधान्य बेसी अन्यान्य अपेक्षा शब्दर शक्ति बेसी से शब्द को ही कलिजुगे धर्मटी शब्द सहित रही संकीर्तन होती भगवान शब्द द्वारा आराधना करने वाद्य ताल स्वर कीर्तन भाव सहित मिसी यज्ञ ही संकीर्तन प्राय ही जजंती सुमेधस कलिजुगर लोक मैंने संकीर्तन यज्ञ द्वारा ही आराधना करें भागवत कहले कलिजुगर धर्म हूँ कलौ केशव कीर्तना कलिजुगे केशव कीर्तन द्वारा ही पाइबे ये जो भगवान कीर्तन करने जो लीला कथा रूपक जस्य को विस्तार कर देकी कले यहाँ हूँ अनुग्रह केवल तंकर बात्सल्य केवल आउ किसी नहीं से किंतु से माने बुझी पारती जे बापा माँ तांकर पुओ झील मान प्रति अनुग्रह करी पिलाटी से बुझी पार पाठ पढ़िया जाओ बोली से कहूँ ना मुझे खेल खेलवाटा ताको आनंद लगुच से समय किंतु भविष्य पाठ पढ़ो जीव बसो एत समय खेलबुल कर शिक्षक अधीन रही कष्ट लगुच से गुड़ा खेलिया बुलिया सहज किंतु अनुग्रह करी पितामाता ताको ताड़न भर्सन इत्यादि करी स्नेह करी पाठ पढ़ाया यत्न करी करती से प्रकार ये समस्त जड़ बुद्धि जड़ शक्ति द्वारा आवृत चेतन आच्छादित होकर जार गुणमय द्वारा थाए भगवान को लीला को से बुझे कि वैकुंठर भगवान तांकर पार्षद धरी आसिले से बुझी पारना अथच भगवान रामचंद्र पाखरे से प्रकार ये लीला को परिवर्तन हैला से लीला परिवर्तन करी से अलग होगले भगवान जिते श्रवण कले दुराराध्य जहाँ को आराधना करने अत्यंत कष्ट असंविध यही प्रकार दुर्वाक्य तांको प्रति आक्षेप करी कहले अहम सीतांग न भजे अहम न राम राम नुह मुझे राम होता ताले सीता को आनी न था ये प्रकार जो वाक्य प्रयोग कले भगवान से बसी हृदय भितरे तंकर आह्लादिनी शक्ति आनंददायिनी शक्ति लीला शक्ति लक्ष्मी स्वरूपा शांति स्वरूपा कीर्ति स्वरूपा श्रद्धा एवं वात्सल्य स्नेह ममतामयी तंको उपरे जो आघात देले निजे से भांगी पड़े निजे अंतर भितरे दुख अनुभव करी विचलित ही यद्यपि भगवान रामचंद्रंकर लीला मर्यादा पुरुषोत्तम
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପର୍ବତ ଭଳି ଅଟଳ, ପୃଥିବୀ ଭଳି ସହିଷ୍ଣୁତା ଏବଂ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଭଳି ତେଜ, ପରାକ୍ରମ ପବନଙ୍କ ଭଳି ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଏବଂ ଶୀତଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭଳି ଏ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଗୁଣ ଋଷିମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃସ୍କରଣକୁ, ଅନ୍ତକୁ, ହୃଦୟକୁ ବାଧିଲା ମର୍ମକୁ, ସେଇଠି ସିଏ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକି କ୍ରୌଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀକୁ ବ୍ୟାଧ ଯେମିତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଶରବିଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ବାଲ୍ମୀକି ମହର୍ଷିଙ୍କର ହୃଦୟ କ୍ଷୋଭିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ 100 କୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଆକାରରେ ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଲେ ନିଷାଦ ପ୍ରତି, ଯେଉଁଥିରେ ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଲେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ ଏବଂ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେଇ କ'ଣ ତାର ଶକ୍ତି ବାଣକୁ ଯେଉଁ ବେଦ କଲେ ସେଇଠି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲୀଳା ସେଇଠି ପ୍ରକଟ ହେଲା। ସୀତାଙ୍କର ବିରହରେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଚ୍ଛେଦରେ ବିରହରେ କ୍ରନ୍ଦନ ବି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଲଗା। ସେଇଠି ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ରାବଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହେଇଥିବା ଯେହେତୁ ରାବଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରୋଷ ଥିଲା ଏବଂ ରାବଣଙ୍କୁ ମାରି ଜଗତରେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଋଷିମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି, ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଅନ୍ତଃକୁ ନିଜେ ପୀଡ଼ା ଦେଲା ଭଳି ସେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦ୍ୟପି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର, ଈଶ୍ୱରମାନେ ହିଁ କରିପାରିବେ, ଭଗବାନ ହିଁ ୟାକୁ କରିପାରିବେ, ଜୀବ କରିପାରିବେନି। ଜୀବ ବୁଝିବ କ'ଣ? ସେ କରିପାରିବନି କିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ସେ ହିଁ କରିପାରିବେ, ତ୍ୟାଗ ବି କରିପାରିବେ, ଭୋଗ ବି କରିପାରିବେ। ଅକର୍ତ୍ତମ୍ ଅକର୍ତ୍ତୁମ୍ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଯଃ ସମର୍ଥ ସ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହିଁ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ। ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କିଏ କରିପାରିବେ? ପୁନଃ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗର୍ଭରେ ଗୁରୁ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥା ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କି ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପବାଦ ଅପମାନ ରୂପକ ଯେଉଁ ଅସତ୍ୟ କଥା ସେ ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରଟିକୁ ଲୀଳାଟିକୁ ନିର୍ମଳ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନିର୍ମଳ କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମଳ କରିବେ। ଏ ଲୀଳା କଥା ସବୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଙ୍କର, ପ୍ରକୃତିଙ୍କର, ଏ ସମସ୍ତ କିଛି ଲୀଳା ତାଙ୍କର ସବୁ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ରାମାୟଣ କଥା ତାଙ୍କର କଥା,
भागवत जो सब अक्षर अच्छी जो अक्षर अर्थ अच्छी बा भाव अच्छी से गुड़ सब शक्ति पुरुष तो भगवान से तो निर्लिप्त भाव रे परमात्मा साक्षी रूपे रहते किंतु समस्त अन्यान्य समस्त किछि लीलार पुष्टि सब योग माया द्वारा शक्ति द्वारा सब हुई पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणा प्रकृतिर समस्त गुणकर्म को पुरुष से प्रकृति द्वारा ही सब रही आनंद उपलब्धि कर आज से आनंद को भगवान समर्प कले त्याग करने सेपटे सीता देवी आलस्य शयन करथिले किसी समय पर उठले देखिले रामचंद्र नहांती सेठी से आलस्य शोई पड़ते मने मने भाविले देख मु ए प्रकार मोर अवस्था मत एमती छाड़ दे कि पड़े तांकर प्रजा मानेगा तांकर सर्वस्व मो प्रति तांकर स्नेह कि प्रीति सेपरी नाही मत ए अवस्था छाड़ दे पड़े बाहर को प्रजा मान दुख सुख बुझा मन मन टी अभिमान करी भाविले मु आउ जदि तांको पाखु आसे मिसिले आसिले आउ कथा कहि मन मन मानिनी प्रियतमा प्रियंग प्रति भाव रसरे श्रृंगार रसरे जो भाव सब अच्छी प्रणय मान कोप इत्यादि द्वारा भाव रे भावित है रात्रि से विश्राम करी रही शज्जा उपर भगवान एपटे आसी अत्यंत व्यथार सहित निष्पत्ति नेले निजर अन्य कक्ष को आसिले आसी कौन करिवे विचार करी ये जो जगत रे सी अवतार ही लोक मान को अनुग्रह करने से कथा को पवित्र करने चरित्र को पवित्र करने एवं लोक मान को पवित्र करने भगवान जो लीला को अनुष्ठान कर चलती निष्पत्ति ने श्री चैतन्य महाप्रभुंकर चरित्र मध्य अच्छी जेते बेले इठी नवद्वीप रे थिले सेते बेले सन्यासी जेते बेले नेवा पे स्थिर कले तार कारण मध्य इठी से आहे जेते बेले प्रचार करिया पे आरंभ कले कीर्तन गया जाइथिले निजर पितांकर पिंड दान दे आसिले तापरे ईश्वरपुरी ठारू दीक्षा ग्रहण कले मंत्र ग्रहण कले आसी कृष्णंकर प्रेम रे से उन्माद अवस्था प्राप्त हेले प्रेम रे प्राप्त करी जेते बेले कीर्तन करती सब पागल बोली कहले बाया हेली कहले एवं जो पिला को संस्कृत पढ़ाऊले व्याकरण पढ़ाऊले से कहले तमें सब पढ़ अन्य पाखे जाकि पढ़ कीर्तन कर भगवान कीर्तन कर मु जो माने कीर्तन करियो कर आ जो माने पढ़िया इच्छा अच्छे अन्य पाखु जाकि क्या पढ़ एमती कहले तारपरे दिने गोपी गोपी बोलिकी सी उच्च स्वर रे कीर्तन कर भागवतर श्लोक पढ़ी तांकु देखी केतुड़िए पढ़ुआ तांकर जो माने थिले छात्र से माने सब भाविले आगे तो पागल हो जाइछन्ति पंडित निमाय पंडित पागल हो जाइछन्ति कहले गोपी गोपी कहीं कहूच कृष्ण कृष्ण कौन कृष्ण कृष्ण न कह गोपी गोपी कहीं कहल
कृष्ण नाम कले उद्धार महाप्रभुଙ୍କର ସେତେବେଳେ जो भाव रे थिले सी महाभाव रे थिले सी राधांकर भाव रे थिले मान रे कहले तांक कथा कहउछ मते तांक कथा कहया पई से तो जने कपटी से जने ठक मिथ्यावादी तांक कथा कहउछ मते कहया पई राधांकर भाव रे भागवत रे भ्रमर गीता रे तांकर कथा कुआ से भाव रे महाप्रभु थिले से भाव रे से कहले कह कि तांको गोटे ठेंगारे धरले बाड़िया पई गले तांको मारिया पई से पिला माने सब दौड़ दौड़ी पळेले भावर कथा से माने बुझी परिबेनी के वैष्णव चिन्ह तेना रे देवेर सकती बोली चैतन्य चरितामृत लिखिले दई वैष्णवर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझय बोली कहे विज्ञ माने मध्य बुझी पारନ୍ତି आउ देवता मानकर मध्य शक्ति नहीं तांकर भाव तांकर मुद्रा तांकर भावना को किन बुझिए से माने आगु बुझिए केमती तापरे महाप्रभु पळि आसिले तांकर भाव साम्य हेला पिला माने जो माने थिले छात्र माने से माने किंतु जाई गोटे आंदोलन सृष्टि कले एबे तो बाया हे गेला बोली कहउछन से ता पाठ पढेइनी बोली कहउछन कीर्तन कर बोली कहउछन सब कीर्तन कोन जानि नथिले कली युगर धर्म जे संकीर्तन कीर्तन कोन से माने जानि नथिले महाप्रभु शिखेले संकीर्तन कोन संकीर्तन एक पीतर बोली तांको आ जाईछि एठी पिला माने समस्ते आंदोलन कले समस्त को एकजुट करी संगठन करेले कहले जदि आउ थरे आम उपरु जदि केते बेले सेमदी आक्रमण करिया करंती आमे समस्ते तांको मध्य छाड़ियानी गोटे गोष्ठी गिरी प्रकार कर महाप्रभु पर भाविले कहले से चैतन्य चरितामृत रे श्रील कविराज गोस्वामी लिखिछन्ती करिल पिपल खंड कफ खंडाइते उलटी बाढ़िल कफ करिवो केम पिपली देरा औषध मु तैयारी कली ताकू खाइले कफ खंड न हो बोली खास बंध हो बोली पिपली खाइले किंतु ये खास उल्टा बेसी बढ़िला कौन करी अर्थ से उदाहरण देकी बुझे कहले जो मानक पई मो प्रचार करिया पई शिक्षा देवा पई प्रेम वितरण करिया पई आसिली से माने भी उल्टा मो प्रति विपरीत भाव कले से माने विरोध कले समस्त जाई विरोध करिया पई समस्त आले ताहाले कोन करी सेठी निष्पत्ति नेले सन्यास दियो चैतन्य चरितामृत बनाए सेठी संगे संगे निष्पत्ति नेले सन्यास नहीं ना 24 वर्ष रे महाप्रभु सन्यासी हेले विष्णुप्रिया अच्छी परिणा विवाहित पत्नी अच्छा माता अच्छा अच्छी माता आउ घरे तो कई ना बड़ भाई तो सन्यासी चली जाइए बापा तो चली गले आउ कई ना से रक्षा करने कि किंतु निष्पत्ति नेले रात पलैले सन्यासी नापी केशव ईश्वरंकर लीला ताको विचार कले माने विभिन्न प्रकार क्रिटिसाइज करी बुझे किंतु जो घटना को नहीं लीलार मूड परिवर्तन करा जाउची सेठी किछि ना किछि शिक्षणीय अछि भगवान को सब कथा रे लीला रे सबुथिरे शिक्षा विषय अछि तत्वतः ताको बुझिया पई कहिछन गीता रे जेमि कहिले जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति स्वर्जन मोर जन्म एवं कर्म ये होची दिव्य स्वरूप लौकिक से ये कर्म काल क्रिया ग्रह नक्षत्र ये समस्त अधीन है कि दैवाधीन है कि नहीं से होची दिव्य स्वरूप तत्वतः वेति ताकु तत्वतः
ଜାଣିବ। ଏମିତି ଜାଣିଦେଲେ ହବ। ତତ୍ତ୍ୱବେତ୍ତା ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ତ୍ୟକ୍ତା ଦେହଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେହ ମିଳିବନି। ଅର୍ଥ କର୍ମ ଆଉ ଜନ୍ମ କର୍ମ ତାଙ୍କର ଆଉ ନଥିବ କି ଜନ୍ମ ହବନି। ସ ମାଏବ ପ୍ରାପ୍ତ ମତେ ସିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଶିଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଟୀକାରେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମରିବା ପରେ ତ ସିଏ ଶରୀର ତାକୁ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ହିଁ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ସମାମେବ ପ୍ରାପ୍ତ। ଅତଃ ଅଜୋପି ସନ୍ ଅବୟ ଆତ୍ମା ଭୂତାନାମ ଈଶ୍ୱରୋପି ସମ୍। ଅଜ ଭଗବାନ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି କୃପା କରିକି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝେଇବେ ସେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ ସେ ରସ ସେ ଲୀଳାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଅତଃ ଏଠି ଭଗବାନ ଆସିଲେ ନିଜର କକ୍ଷକୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ଆସିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଲେ, ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ବସେଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ କଥା କହିଲେ। ଆମର ବଂଶର କୀର୍ତ୍ତି, ବଂଶର ଆମର ଯଶ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ଆମର ପରିବାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ଆମର ବଂଶକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ରାଜାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଗୁଜବ କଥା ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବ କିଛି କିଛି। ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ଜାଣିଥିବେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କେହି କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ବହୁମୁଖାତ୍ ବୋଲି ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥାକୁ, ଚରିତ୍ରକୁ, ବଂଶର କୀର୍ତ୍ତିକୁ, ଯଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କହୁଛି ସୀତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ଅନ୍ତରର ବେଦନାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାଙ୍କର କଥା କହିବା ଭାବରୁ କେବେ ସେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ ବନବାସରେ, ସୀତାଙ୍କ ବିରହରେ ରୋଦନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ କେବେ ମଳିନ ହୋଇନଥିଲା, ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରାଗ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖରେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ମଳିନତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିଲେ ପୁରା ସିଏ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଖରେ ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନତା ନାହିଁ, ତେଜ ନାହିଁ, କାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ସେଇଠି ଶୁଖି ଶୁଖି ଯେମିତି ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି ମୂଳ। ବୁଝିପାରିଲେ, ବେଦନାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ନାହିଁ ଭାଇ, ଏ କଥା ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରି ଆଣିଛୁ। ମାତାଙ୍କର, ଦେବୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ସେଇଠି। ଆମର ବାପା ବି ସେଇଠି, ଦଶରଥ ବି ସେଇଠି ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମର ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କହିବା ଅନୁଚିତ। ସେ ସହିପାରିଲେନି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିରହ ପ୍ରୀତି, ସେମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନଥିଲେ ସେଇଠି, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିରହରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ସୀତା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ, ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ ଅନୁଭବ କରିଛି ସୀତାଙ୍କର ବିରହରେ କି ପ୍ରକାର ତମେ ବୃକ୍ଷ ଲତାକୁ ଧରି
ରୋଦନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲ ମୋର ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସୀତା, କିଏ ରଖିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ ପଚାରୁଥିଲ। ଏବେ ତମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ ବୋଲି ଜୋର ସହିତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସହିତ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିର ସହିତ ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୀଳା କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନ୍ଦ କର, ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ତୁମେ କାଲି ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ରଥରେ ଗଙ୍ଗା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ ନେବ, ଗଙ୍ଗା ପାର କରି ବଣରେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କହିଦେବ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିବ। ୟାର ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କୌଣସି କଥା ମୋତେ କହିବ ତମେ ଶତ୍ରୁ ହବ। ତିନି ଭାଇ ଯାକ ନୀରବ ରହିଲେ। ଆଉ କୌଣସି କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ। ସାବଧାନର ସହିତ এই କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ତୁମକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ତମର ଦାୟିତ୍ୱ, ତୁମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସେବକ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଏ ଭାର ପଡ଼ିଲା, ଏ ଦୁଃଖ। କିଛି ଯଦ୍ୟପି କହିଲେନି, ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଲେ। ସେ ତ ଅନ୍ତଃସ୍କରଣରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଭିତରେ ଏଇ କଥାକୁ, ଅପବାଦକୁ ତାକୁ ନିର୍ମଳ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାନ୍ଦିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି କାନ୍ଦିଲେ, ଭରତ ବି କାନ୍ଦିଲେ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କାନ୍ଦିଲେ। ପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର କକ୍ଷକୁ ପଳେଇଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ, ସେଇ କ୍ଷଣଠାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଭାଗ୍ୟ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। এইটি ଭଗବାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ରାତିରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି, ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରି ଘର ଭିତରେ ଯାଇ ରହି ନିଜର ଦୁଃଖକୁ, ବେଦନାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଅଶ୍ରୁପାତ କରି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ହାତରେ ନିଜେ ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତରକୁ ଶୂଳବିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। କଷ୍ଟ ହେ ବିଧାତା, କି ତୁମର ଦାରୁଣ। ଭଗବାନ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଲୀଳାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଉଚିତ ଭଳି ଭାବ କରୁଛନ୍ତି। ରୋଦନ କରି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ, ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିଲେ। ତିନି ଭାଇ ଯାକ କାହାକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ କହିବେ, କାହାକୁ ତାଙ୍କ ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ରାତି ଯାରା ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ମାଣ୍ଡବୀ, ଶ୍ରୁତିକୀର୍ତ୍ତି, ଉର୍ମିଳା। ସେମାନେ ବି ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥା, ସମସ୍ତେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଭାଇଙ୍କର ଆଦେଶ, ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ, କହିଛନ୍ତି ମୋର ଶତ୍ରୁତା ହେବ, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଆଦେଶ। ଅତି ସକାଳୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଦୁଃଖକୁ ରକ୍ଷା କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ, ଗମ୍ଭୀରର ସହିତ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର କକ୍ଷକୁ ଆସିଲେ, ନମସ୍କାର କଲେ।
ଭାଇଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରଥ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆସୁଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିବା ପୂଜା କରିବା ବୋଲି କହିଲେ। ଦେବୀଙ୍କର ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦୁଃଖ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରସନ୍ନ ନାହିଁ ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳତା ନାହିଁ, ନିସ୍ତେଜ ଉଦାସ ଭାବ, କୌଣସି ବିପଦ ଆସି ଘଟିଲା ଭଳି ସେ ପ୍ରକାର ଅପଶକୁନ ମାନ ଅନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ତ କଥା ହେଇଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସି ରଥ ଧରି ଠିଆ ହେବ। ସେଇ ନିଜେ ତାଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ବ କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆସିଲେ ଏବଂ ରଥ ଆସିଲା, ରଥରେ ବସିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଧରି ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ରଥରେ, ସେ ତାଙ୍କର ବାମ ଡାହାଣ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, ଅଙ୍ଗ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପଶକୁନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ବିପଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଭଳି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ, ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ, ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୁମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ରଥ ବାହକ ରଥ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାଇ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ନୌକା ଗଙ୍ଗା ପାର କରିଦେଲେ, ହେଇଗଲେ। ଆରପଟେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଦନାର ସହିତ ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବୀ କିଛି ପଚାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି କ'ଣ ହୋଇଛି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଓହ୍ଲେଇଲେ। ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି, ଭୋ ବୋହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଳି ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ରୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶୋକ ଥିଲା, ସେହି ଶୋକ ରୋଦନ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବାହାରକୁ ପ୍ରକଟ ହେଇକି ଆସିଲା। ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦେବୀଙ୍କର ଆହୁରି 100 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା ତାଙ୍କର ମନରେ ଭାବନାଟି। କେବେ ସିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଏତେ ବିପତ୍ତି ହେଲା, ଏତେ କ'ଣ ହେଇଛି, କେବେ ସିଏ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦି ହେବା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦେବୀ ପଚାରିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କୁହ? କ'ଣ ପାଇଁ କାଉଁଛ ତମେ? ମୋର ମନ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କାରେ ମୁଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭଳି ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ, ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅଛି। ତମର ରୋଦନକୁ ଦେଖି ମୋର ଶତଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା, ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ କରିବାକୁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୋଦନ କରି କରି କହିଲେ, ଦେବୀ ଭ୍ରାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ତୁମେ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିବ। ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିବାକୁ ନାହିଁ କରିଛନ୍ତି, ଭ୍ରାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲେ, ଦେବୀଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଯେମିତି ବଜ୍ରାଘାତ ହେଲା। କ'ଣ କହିଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ଆଉଥରେ ପଚାରିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି ବୋଲି ରଥରେ ନୌକା ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନ ନେଇ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ
तमे देखुछ तो मते मोर अवस्था कौन, तमे कौन कहूच, तमे कौन कहूच, तमे बुझी पारुछ तो मते देख मोर अवस्था की प्रकार। ये जे गर्भवती अवस्था तांको लक्ष्मण कहले मते जा बुझी पारुछ, जानी पारुछ। लक्ष्मण कहले माता वनवास रे 14 वर्ष थिली, केबे तमरो पाद छड़ा अन्य अंग को देखिनी, एबे मध्य मु देखि परिबिनी बोली कहदी कांदी कांदी पळे आसी। एवं देवी एकाठी एकुटी आसी बण भितरी गंगा कूलरी रही कौनसी कारण को निर्णय न करि पारी ए प्रकार आकस्मिक वज्रपात भली जे प्रकार वचन बाणी कथा को सुनिले मूर्छित हो गए। डाकी डाकी लक्ष्मण को श्री राम कही कही मूर्छित हो। एपटे लक्ष्मण आसिले, लक्ष्मण आसी रोदन करी पहुँचले एवं मने मने निष्पत्ति कले आज मु जदि छोट भाई न होई थांदी ताहाले ये जो दुख दुर्दशा दारुण अवस्था श्री राम कर दुख देखिले, इे सीतांकर दुख देखिले, निजे मत दुख रे तांकर जो चित्त द्रवीभूत हो अश्रु कंपुलकित हो आसला करुण भाव धैर्य को न धरी पारी शेष मने मने निष्पत्ति कले आउ केबे मु छोट भाई होगी आसबिनी। आज किए कौन कहला बोली तांको कथा रे एते बड़ निष्पत्ति मोर प्रभुंकर एते दुख मु देखि सह्य करि परछि, बड़ भाई ही थांदी ताहाले मु तांको समाधान करि थांदी, एपरि करिया पई देई न थांदी बोली पर अवतार रे भगवान श्री कृष्णकर अवतार जेते बेले हला सेते बेले कहले मु आगो जी बड़ भाई के आसी एवं शंकरषण होगी आसिले, बलदेव बलराम होगी आसिले, चैतन्य महाप्रभु अवतार भी नित्यानंद रूप से बड़ होगी आसिले ज्येष्ठ रूप तापरी जुआ बेले रथरे लक्ष्मण कांदी कांदी दुखरे आसछन्ती सुमंत रथ बाउछन्ती दुख देखी बुझिले सुमंत कथा टी बुझी पारे एवं रामचंद्रंकर दुख कथा मध्य से बुझिले। लक्ष्मण तांको कहले दुख समय रे प्रकृत बंधु जी थाए जे निजर दुख कथा को बुझी पारियो किछि आश्वासना बाणी दे पारियो से प्रकार प्रकृत बंधु होउछन्ति जगत रे दुर्लभ एवं तांकर वचन मत दुर्लभ। सुमंत तांको रखिले रथ रखी बसे बुझेले कहले कि प्रकार दुख सारा जीवन दुख रे गला वनवास रे गला एबे पुनश्च ए प्रकार दुख साधारण नुंदी से माने सब ईश्वर जगतर स्रष्टा कर्ता से माने पालन कर्ता देवदेव से माने साधारण नदी शंकर भगवान कर लीला ये चरित्र कथा देवी लक्ष्मी देवी साक्षात किंतु ए प्रकार तांकर चरित्र लीला को देखी बुझिले सेतेबेले सुमंत लक्ष्मण को तांकर पूर्व कथा कहले थरे वशिष्ठ पाखु जाइथिले दशरथ सहित सुमंत भी जाइथिले तांकर जेतेबेले संतान रामचंद्रंकर विषय सब पचारे तांकर जन्म कुंडली विषय नहीं कि पचारे बुझिले सेतेबेले वशिष्ठ तांको कहिछन समस्त भगवानकर अवतार लीला कथा चरित्र कथा सब कहले मध्य शेषे महादुख विषय कहकर महादुख जीवन भितर पहुँचो जो थे पूर्वर चरित्र मध्य अवतार भगवान पूर्वे भृगु मुनिकर
ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଦେବତା ଅସୁରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସୁରମାନେ ସମସ୍ତେ ପରାସ୍ତ ହେଇ ଆସି ଭୃଗୁଙ୍କର ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ। ଆସି ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ଲୋଡ଼ିଲେ ଶରଣାଗତ ହେବା ପାଇଁ। ଭୃଗୁମାନେ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇକି ରଖିଦେଲେ। ପରେ ଅସୁରମାନେ ସେଇଥିରୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ପୁନଶ୍ଚ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଆସି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଯାହାର ପରେ ଭୃଗୁମୁନି ଆସି ଦେଖି ତାଙ୍କର ମନରେ ଦୁଃଖ କରି ଅଭିଶାପ କଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜି ମୋର ପତ୍ନୀଙ୍କର ବିୟୋଗ କରି ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେଇଛ, ତୁମେ ମୋତେ ସେଇ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ତାର ଏଇ ଅନୁରୂପ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣିଥିଲି ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହି ବୁଝେଇଲେ ଏବଂ ତୁମକୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେବେ ପରଲୀଳାରେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବି ତ୍ୟାଗ କଲେ ପୂର୍ବରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲୀଳାରେ। ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅସଂଖ୍ୟ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର କଥା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ସେଠି ଆସିଲେ। ଦେବୀ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଶୀତଳ ପବନ ଇତ୍ୟାଦି ଆସିଲା, ଦେଖିଲେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା ନ କରିପାରି କୌଣସି ଚାରିଦିଗରେ ବଣ ଭିତରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଦେବୀ ସ୍ତୁତି କଲେ, ତମେ ଆମର କୂଳର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିକି ଆସିଥିଲି। ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିବନି ବୋଲି ମନା କରିଦେଲେ। କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ ତୁମର ହିଁ ଶରଣାଗତ। ତୁମେ ମୋତେ ଏ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ମନେ ମନେ ଭାବି ସେଇଠି ଗଙ୍ଗାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ନିବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁନଃ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଆଉଥରେ ରୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ହେ ଦେବତା ବିଧାତା, କି ପ୍ରକାର ଏ ସମସ୍ତ ତମର ଘଟଣା ସମସ୍ତ ମୋର ଜୀବନରେ ମୋର ମାତା ବସୁନ୍ଧରା ଦେବୀ, ପିତା ଜନକ ଋଷି ହେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ବଶିଷ୍ଠ, ଗୌତମ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିମାନେ ଲଗ୍ନ ଦେଖିକିରି ବିବାହ କରେଇଲେ। ସମସ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଦେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ ଦେଲେ। ଏବେ ଏକାକୀ ମୁଁ ବଣ ଭିତରେ ନିର୍ବାସିତା ହେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସି ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନକୁ ଧରି କି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି, କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ରୋଦନ କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମ ଧରି ଯେତେବେଳେ ରୋଦନ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ସେଇ କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଦନରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଭିତରେ ଜଳଜନ୍ତୁ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦର କରୁଣରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପଦାକୁ ଶ୍ୱାସ ନ ନେଇପାରି ପଦାକୁ ଆସି ଛଟପଟ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାକ୍ଷାତ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ଅତଃ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଠୁ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନେ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ରୋଦନରେ
समस्ते श्वास रुद्ध ही विकल होगापी लगे। वाल्मीकि आश्रम थाए पाखरे से रोदन को वाल्मीकि ध्यान स्तरी शुणी पारे। तांकु अनुभव है जेमती से क्रौंच पक्षी को जेतेबेले सी बसी थे जो व्याध अस्त्र प्रयोग करिया परे जो तांकर जो विकल रोदन करुले जो अनुभव हो कि शोक थिला तांकर पुनः से अनुभव तांको हृदय भितर आसला। से रोदन कंठ जेमती से क्रंची पक्षीर श्रवण करते से प्रकार लगिला। मन विचलित है। दौड़ दौड़ी आसिले देखिले जोड़ी तांकर शिष्य मान सांगे रोदन कौटी मन आसी पहुँचले। देखिले साक्षात दिव्य मूर्ति तेज पुंज भली शोभा सौंदर्य कांति तंकर शांति मैत्री एवं आनंद समस्त एकत्रित हो गोटे स्थान रे तेजपुंज भली रही रोदन कर। देवी गंगा पाखे प्रार्थना करी रोदन कर। वाल्मीकि आसी पछपटे ठिया मने पकईले ब्रह्मांकर वाक्य को तांकर लिखिचंदी श्री रामायण को से लेखा को मने पकई आसी पाखरे पहुँचे। कहले देवी शांत हो गंगारे प्रवेश करनी तुम ठारू आउटी गंगा तैयारी हेबे जो गंगा सर्वत्र लोक मान को विश्वव्यापी जगतर लोक मान को ए कली जुगर लोक मान को मध्य अंतस्करण भितर प्रवेश करी तांको पवित्र करी तुम पाई अपेक्षा कर बोली तांको आसिली सांत्वना वचन देली। तांकर शिष्य मान सहित आश्रम को नेले। से तो त्रिकालदर्शी जानती भगवान को चरित्र लिखुंट से नहीं रक्षा कले एवं तांकर सभा शुश्रूषा इत्यादि करी सांत्वना देले। जो पुनः रामायण चरित्र अन्य भाव यही कथा लवकुश पाठ कर अयोध्यावासी माने यज्ञशाला मंडप वेदी रे समस्त पाखरे समस्ते शुणुच। पूर्वर कथा यही जेते बेले से माने शुणुचंदी कि प्रकार तांगर अवस्था है। आसंता काली आमे आलोचना करिया जीवा भगवान अत्यंत पवित्र चरित्र कथा। वर्तमान समय हेलाणी विश्राम नहीं आसंता काली हुए तो रामायण चरित्र को शेष कली कृष्ण लीला भीतर को जा मासटी तो अल्प दिन अच्छी सरीजो किंतु कृष्ण लीला कथा तो समस्ते सबुठी लीला कथा शुणुंट भागवत इत्यादि जेते शुणिले भक्त मान मुखर अलग अलग प्रकार तार रुचि तार आनंद तार आसो से गोटे कथा आम जीवन में सब से अन्न खाऊे से भात खाऊे से डाली से आलू से लुण खटा किसी से जिनस खाऊे किंतु सी जमी प्रत्येक समय विभिन्न प्रकार टेस्ट लगुच रुचि लगुच से आलू ही खाऊे से टमाटो खाऊँ से बैगण खाऊँ से भेंडी खाऊँ से गुड़ा सब खाइले अलग अलग प्रकार जमी रुचि लगुच भगवान कथा से प्रकार सी भक्त मान पाखु श्रवण करवा एवं कीर्तन कर स्मरण करवा अलग अलग प्रकार तार स्वादु लगे स्वादु स्वादु पदे पदे बोली कहते। अस्तु वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम
राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम पतित पावन सीताराम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम साई और प्रेमानंदी हरि हरि जय श्री गुरु रंगनाथ गिरिधारी गोपीनाथ मदन मंजू की जय श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय श्री दशरथ महाराज की जय राम की जय ज्ञान समस्त महाराज की जय सता भगवान की जय देव पुरुषोत्तम प्रसाद जय पुरुषोत्तम भगवान की जय हरिवास एकादशी की जय एकादशी भक्तकारी भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदी की जय गौर कृष्ण प्रणाम महाराज दंडवत गुट्टे कोटी दंडवत महाराज गुट्टे कोटी गुट्टे चलते मायापुर मायापुर मायापुर